আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমার ভিডিওটি হচ্ছে মা বাবা নিয়ে। যারা এখনো বুঝেন নাই, মা বাবাকে যারা কষ্ট দিচ্ছেন, তাদের উদ্দেশ্যে এই ভিডিওটি। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, যারা এখনো মা বাবাকে কষ্ট দিচ্ছেন, দয়া করে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেন। কারণ মা বাবা ছাড়া কোনো গতি নাই, মা বাবা ছাড়া কোনো স্থান নাই কোথাও, দুনিয়াতো নাই, আখিরাতও নাই। এটা সবসময় মনে রাখবেন। আর আমি একটা ভিডিও দিচ্ছি, অবশ্যই এটা দেখেন। कर भी ये एक गुनाह न करना। अगर ये एक गुनाह बार बार करोगे तो याद रखना तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं होंगी, याद रखना तुम्हारा रोजा कबूल नहीं होगा। अगर ये एक गुनाह बार बार करोगे तो याद रखना तुम्हारी दुआएं भी रद्द कर दी जाएंगी, तुम्हारी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। शाह जी बताओ ना, आखिर वो कौन सा गुनाह है जो हमारी नमाजों को कबूल नहीं होने देता, जो हमारे रोजों को कबूल नहीं होने देता। मैं कहता हूँ सब कुछ करना, अल्लाह माफ कर देगा, मगर जिंदगी में कभी भूल कर भी अपने बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकालना।